autorisation c'est bon ça. Normalement عطيت لك يا عبد النور. ايوه enregistre. Alors في الاساينس نزيد added an attribute نسميها attribute مش عارف كيش نسميها ton TA1 par exemple qui prend la valeur quoi? T-now. T-now. Très bien. Ok. Très bien. T-now. Alors اسمي يبقى لي هنا donc يكون عندي لا برانش قلنا تاع 20% اللي يرجعوا لي يرجعوا حتى لهنا. Ça y est. Alors après la station de production اسم نزيد Un record. un record. Très bien. Un record اللي ندير فيه هنا count ولا entity static time interval time between expression Time interval. time interval. الاتريبيوت تاعي كي اسمها نصيبوها هنا في لا ليست دي اتريبيو اللي دخلناها تي ا 1. اوكي هذا يعطيني temps de cycle sur la machine 1. La station TC station TCST1. Ok, très bien. Alors, le temps moyen qu'une pièce passe dans la station de contrôle, c'est la même chose, admettre. Pour la station de contrôle, c'est la même chose. Ok, parce que comme les pièces, donc pour la station de contrôle, le temps de traitement moyen, c'est un sign هنا, un record هنا. Ça y est, je ferai la station de contrôle. Un sign هنا, un record هنا. C'est bon? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Alors, le temps entre deux arrivées successives à la station de contrôle. اسم Alors, un record pour la station de contrôle. Le temps entre deux arrivées pour la station de contrôle. Donc, la station de contrôle, les arrivées jouent avant. Alors, pour le temps entre deux arrivées, time Time between. Time between. Donc, on a temps arrivé TA machine contrôle. Contrôle. Très bien. Alors, le temps entre deux sorties successives des pièces bonnes. Le temps entre deux sorties successives des pièces bonnes. نديرو ريكورد قدام dispose تاع Voilà, très bien. Un record هنا. Alors هنا يكون عندي time between le temps entre deux sorties. Time between entre deux sorties ma pièce bonne. Bon, directement. Le temps entre deux sorties, pièce bonne. Voilà. Alors maintenant, je time between. Le temps entre deux sorties. Alors, le temps entre deux sorties successives des pièces rejetées. ريكورد قدام dispose تاع Très bien. Alors, non, count time, plutôt time between. Temps entre deux sorties, revue. C'est bon. Allez, la question 5. Non, c'est bon. Quelle est la question 5? هذا ما كان. هذا ما كان هنا يكمل. هذا هو التي بي. صحيح؟ ما قالولناش لا durée de simulation شحال؟ Alors, puisque عندكم هنا des lois de probabilité, il vaut mieux de lancer simulation par exemple sur 100 heures ou la 1000 heures. Alors, vous allez lancer la simulation sur 1000 heures. Run setup, replication length, 1000 heures. OK. Alors, base time units par minute. Très bien. Je vais lancer la simulation sans animation. Run control, batch run no animation. Lancer la simulation. Les résultats كامل يخرجوا لنا في le rapport. في les records تاعنا. هذا user specified temps de machine TA, temps de machine de contrôle
19,59. Le temps entre deux sorties, tu as le rebut, c'est 98,22. Le temps entre deux sorties, machine de contrôle. Le temps entre deux sorties, bon, c'est 32,92. Ou le temps de cycle sur la machine 1, c'est 19,17 minutes. Ça y est? هاد الاسماء اللي راهم عندي هنا سي لي ميم اللي راهم عندي في الريكورد. انا سميتهم هكذاك في الريكورد. بلوتو موديل ما باينش فين مشى. Est-ce que c'est compris? Je répète quelque chose. شكون اللي ماش فاهم كاش حاجه مانيش عارفه الموديل فين مشى. بعدين نلقاهم كاع في user specified. جيبوهم كاع في يوزر سبيسيفايد باسكو دخلنا دي ريكورد. صايي دخلنا دي ريكورد. كي تدخل ريكورد تسيبهم كامل في يوزر سبيسيفايد باسكو هذوك زياده. ها هو هذا الموديل تاعنا. نو ماشي هذا. نو ماشي هذا. سي هذا. باسكو كاع درناهم دي ريكورد كيما سميناهم هنا في تايلي نايم راكم غادي تصيبوهم تما. OK, هذا ريكورد تاع ماشين دو كونت تي ا ماشين دو كونترول لو طون entre deux arrivées de la machine de contrôle. هذا تصيبوه في le temps de cycle de la machine de production. OK? Est-ce que vous avez des questions? Donc هنا الحاجة اللي عندكم شوية difficile c'est la partie théorique. Parce que là عندكم des problèmes مع المات. ونورمالمون ماشي حاجة نورمال ماشي حاجة. OK? وتصيبوا les mêmes valeurs شو les mêmes valeurs اللي تصيبوهم في calcul théorique غادي تصيبوهم par simulation. تصيبوا واحد l'erreur صغير mais صغير بزاف. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Voilà, c'est bon, merci. J'arrête le partage.